रविवार दिन कांति लगी छुट्टी हेसी एक प्रश्न अरे भगवान की स्वयं नारायण कृष्ण चंद्र के ई व्यंती माला किए देथिले ई कथा टिके कहबो बाबू ए माने कथा हबा रविवार दिन केतिर लागि छुट्टी हेसी बोले पिला छ माने ताकर यूनिफॉर्म सफा करबा लागि गोरे दिन छुट्टी दिया जोथिबा का बोलसे हंता नु हेसे पहला मालार कथा सुनो तापर कांति लगी रविवार छुट्टी हितला से कथा कहमी हां बापा आगो श्री कृष्ण ब्रंते सुनरे सही आगो जहा पचारिलो मते श्री कृष्ण ब्रंते सुनरे सही जहा पचारिलो मते बुझेई देउछे तते गो सजनी सुनुता तो कन्न पथे आगो हसी कहते ब्रज सुंदर सुन सुन हीरामणि निक्यरे त्यार मरकट बैभुज दे सुंदरी अच्छा अच्छा 14 मुनि रेत कले तियारी गो रत्न खुटुली के मोर एक वस्तु बहार मुंडे आनी मते अच्छा अच्छा योधव देला गला रे नारी बर सुवर्ण सुतारे हार এই বয়ন্তী মালা কে দিছিলে চিত্রসেন দেইছিলে चित्रसेन बयंती माला देथिले हां अच्छा अच्छा আর কানা হেতিলা জানিছ काना हेतिला बाबू আউ কস্তুব রাজ ওধব গলারে দেইছিলে अच्छा अच्छा কস্তুব হার ওধব গলারে দেইছিলে আউ বয়ন্তী মালা দেইছিলে চিত্রসেন चित्रसेन আউ কেন পুরাণ এটা প্রমাণ আছে জানিছ बयंती प्रमाण আছে আগ দুই খণ্ড শাস্ত্র একত্র করি 14 মুনি রে কলে তিয়ারি আগ রত্ন খুটলি কুমর देखो हरि वंश टूटिब विश्वास कि विभीषण लके गीत प्राणदान हरि वंश रे प्रमाण इटा गला मालार कथा गला আর রবিবার দিনে কাঁতি লাগি ছুটি এসে যায় कांति लगी रविवार दिन छुट्टी हेसी गो बाबू আগো শুনো শুনো সাধু জনে হো দেই করি মন কি হো দেই করি মন দেবতাঙ্গ গুরু অটন্তি বৃহস্পতি জানো बृहस्पति जानती हो बृहस्पति जानो देवतांकर गुरु अटंती किए ना सही बृहस्पति आउ दानव मानकर गुरु हेले शुक्राचार्य तो जेते बेले श्री सत्य जुगरे अच्छा पाठशाला नहीं थई तो बृहस्पति पाठ पढ़ोथिले अच्छा कहा के ना इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवादेवी मान को पाठ पढ़ोथिले इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवादेवी को पाठ पढ़ोथिले जते वीडियो शूटिंग ता होई छे तो काना हेलो आहा चंद्रमा जे कदिने पढ़िबा कु गले की हो पढ़िबा कु गले गुरु पत्नी रूप देखी सही न पारिले की हो सही न पारिले काना हैला बाबू काना हिचे शशि कहिले जन्ह चंद्रमा जेनता की दिने पाठ पड़ी गले बृहस्पतिंकर घर के अच्छा अच्छा तो जेते बेले गुरु पत्नी
माने तांकर गुरुमा गुरुमा जेतले चंद्रमा के देखि देली चंद्रमार रूप गुण देखि करी सही नहीं पारले आ तांक जेतले प्रीति दान मांगु छन आहा गुरु पत्नी बोले प्रीति दान दियो प्रीति दान दियो प्रीति दान दियो जेते बेले चंद्रमांकर रूप जौवन के देखि करी गुरु पत्नी काना कले सही नहीं पारले तांको प्रीति दान मागी थिले तो चंद्रमा मना कर देथिले जेते बेले मना कर देथिले अच्छा दुती गो मुकुंद बा कलार समय रखी केतोटी भरमता प्रदान करछन तांकर दुख जसक प्राप्त होलन देखबार आहा रविवार चतुर्दशी रे हेला रति प्रीति प्रीति की हो हेला रति प्रीति तो बृहस्पति जते बेले ई कथाटा जानी गले कि गुरु मांकर सहित ती प्रेम भावटा रखलु नेले अभिशाप पाइनी बोल कर चंद्रमा जते प्रीति भाव करथिले रविवार दिन चतुर्दशी तिथि थिला आ स्वाति नक्षत्र लागिथिला सही दिन जते तांकर सहित प्रीति हला बृहस्पति काना करथिले आहा बृहस्पति क्रोध बारे जे छापटी देले साप्यटी बिले की हो छापटी बिले आदि थारू रविवार जे छुट्टी हेबो बइले हेबो बइले की हो हेबो बइले तो सेति लगी गुरु पत्नी सहित जेते बेले प्रति प्रीति करथिले रविवार दिन अच्छा चतुर्दशी तिथि स्वाति नक्षत्र लागिथला तो सेति लगी सही बृहस्पति काने कले ना चंद्रमा को अभिशाप देले कि आज ठारू रविवार दिन तू गुरु पत्नी बोली नहीं मानलो प्रेमटा भावटा कलु आज दिन रविवारटा छुट्टी हेबा बोली तो बृहस्पति ता निजे कहिथिले जे सेति लगी रविवार दिन छुट्टी हेइथिला अच्छा मुई जे पिया के मन से ड्रेस पतर छरावा लागी छुट्टी दउथिबे ओए होय ड्रेस पतर सफा करबा लागि छुट्टी हेबा गे इटा भगवान सात्य देथिले सेही बृहस्पति बोली करी सेति लगी रविवार दिन छुट्टी हेइथिला आउ सेही गोटे दिन लगी माने वस्त्रटा निगर सफा भी करसन छुआ माने आउ से दिन छुट्टी हेइथिला सब सेटा छुट्टी हां बाबू को हां हां कहलो बोलिछ तमे नहीं जानी को बाबू सत्य को दूती गो आगो दूती कहू छे सुनो आगो गोला राती मते हेला सपन हेला सपन हेला सपन हेला 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 सप नहीं कानबा तमे केनता नहीं कानबा बोले जो सका तमे हेला बोला के हेले तो बाबू की नानी गटे वहां कर कानता मुई के बाबू ननी हेला बोलु छे क्या टके से हेला मते सपन हेला बोलु छे ई दिन बेला भी सपन देखुछु आगो गोला राती मते हेला सपन आगो दूती कहू छे सुन हेला 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 सपन हेला सपन दूती गो आगो दिन जमुनार कूले राधा माई गाधी गले हाफुस 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 गाधी के देख
হাফুস করি রাধা মাই গাধি দিলা এই পিলার মতি ভরম হচ্ছে কা বলছি হয় হয় গো এন্তা ঠান্ডা মাস ଥିଲା দেখুছ ସମସ୍ତେ সাল কমলুড়ি ওটে পানি কে গলে আর উনলাতে পানি ধরি করে মোর রাধা মাই কাণ কলে গো শীতর দিনে নাই কে জিটি হইছ হাফুস করি এ মা তার মাই তো যাবি অটেক পেন কে গলে আমার পার্টি বেলে গো মা ডবা গটে গাড়ি দি বাঁধিছ সত্য বলো ডবা এতে দিন কে আউ জুড়া গরিয়া ধরি থিলে গো ধন আউ সোনা গুনা পিন্দি করি কেনতা করে চালি যাଉଥିଲେ চালু থিলে রাজহংস পরি তর করিয়া ଏହିପରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଗୋ মা তার মাই পরে গো রাজ হংস এন্তা চালি যাଉଥିଲା পরে হয়ে রাজ হংস বলে বি নেই যে রাজ হংসর চালি কেনতা জানিছ কেনতা রাজ হংস বলে বি দুই প্রকার আছে এ মা হংস বলে দুই প্রকার গোটে হেলা রাজহংস আর গোটে হেলা কোদি হংস গুটে রাজ হংস আছে যে তার টুটি মনে তার তটি এতে লম্বা ହଁ যদি গাড়ি মোটর কে দেখি দেলা বলে ওই। কেনতা ভিড়লা আসি জানছ কেনতা এন্তা করছি ହଁ ହଁ আর গুটা কুদি হংস আছে হেই কেনতা করছি সে তার চালি যে এবার নই বার নু চালি দে এবার নো চালছি এবার নু শুটিং হইছে রে বেড়ি এবার নু চাল কেনতা চালছি কুদি হংস তার মাই পরে রাজ হংস হে নালির হংস কেনতা চালছি দেখ রেডি এন্তা এন্তা করছি আর জন্মে তোকে হংস গোটে কলে পহলা তোর কলজা के पहला खेती गो আর তার মাই কেন দেখলা পরে যে রাজ হংস এন্তা গেলে তোর মাই কে কানা কুহরা বেমার ধরিস যাহার দিহে টুপে মাছি লোকে কହୁଛন বাছি বাছি তমর তো নাক গোটে জেড়ে আছে যে আমার চংগ্রিয়া গাঁ লোকে পচর দুই মান ধান ধরাবা গো মা গো মোর নাককে বাকনি দেলা দেখ হয় গো মোর নাক কেড়ে আছে এড়ে আছে গো দুই মান গো হাতি করে ফিকি দউছে अच्छा दुईटा तीनटा মধুয়ার চাখনা হবারে বেড়ি গাড়ছুয়া দুই মান ধান ধরবা বলছি দেখো তো হয় গো ও দুই মান ধান ধরবা বলছু তুই এ বুয়া দুই মান ধান কথা কইছু কেন বস্তা দুই তিন বস্তা ধরবাকে বলছি আমার ঘর যদি ধান চল কাটলে বলে মতে খলাতি ডাকছন ডাইরেক্ট দুটিকে ফোন করছ না মনেন সরলা না চুল আরে পুরা জিরা নেই বাঁধো नहीं बांधो नाक के धरिए ता चिड़ी देसी जे होए धान के भरते भरी दसन और घर के जेती और मोचा तोले जनता सिगरेट सिकरे देसी जे को गोदा गोदा दुई बरस साला ना सिकरे दिछे जे ताकर घरे छन पते खौछन आमोटा और 6 मास जीवा बोरधान काटला बेले और पारे डाकबार সতে ইতনে যমুনার কুলে রাধা মাই গাধি গলে দিনে যমুনার কুলে রাধা মাই গাধি গলে আগো গীতা গদা ধর কলে রচন কলে রচন কলে রচন কলে 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 রচন কলে রচন দুটি গো মোর রাধা মেয়েকে দেখলা বলে মুই ভাত বলবাটা ছি বানি গো ধন পখাল পখাল চিপি চিপি গো মোর মাই কান पिला भात नहीं खावा ना पखाल खौचे बोली करी गो আমার ম্যানেজার সবদিন ভাজি করে তোমার ধরছ মামু গো জগ ধন মোর মাই কান দা বাজা ইটা আমার কৃষ্ণ নে সে মোর কৃষ্ণ তা কথাবার্তা নে কহ এ বুয়া চল চল নি গলু কা গো হয় গো মোর কৃষ্ণ কে দেখবা বলে গরু সঙ্গে সমান সমান ভগবান ল্যান্ড গুটে নেই দেলা নেলে গোবর হবুছে नहीं होगु बिथिबा भगवान है कि नहीं মোর কৃষ্ণ হলে তা কথাবার্তা নে কহতে होए होए कॉल है ना कि नहीं गो बाबू के गुटे प्रश्न पचरामा मुनिया प्रश्न गो मामू गो मुई पिला राधार पास के बोले नहीं जे ए राधार घर बंधु छे की गो आ कोई जत बुझाला भी नहीं बुझा धना
ନେଇ ଯା ମୁଇ ରାଧାରପୁର